Hola, somos nosotras de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas, y su pequeña ayudante, Elisa. Hoy os hablaremos de un gran compositor ruso, Sergei Sergeyevich Prokofiev. Y no en vano, lo que pasa es que mañana será su aniversario. Pero como mañana tenemos planeado hablar de otra cosa, pues hemos decidido adelantarnos un poquito y hablaros de ese gran compositor y gran ser humano un pelín antes. Bueno, es que el legado de Prokofiev es muy grande, muy interesante, pero hoy os hablaremos solamente de una pequeñísima parte de lo que nos ha dejado este gran hombre. Lo que pasa es que Prokofiev era un niño prodigio y empezó a tocar el piano a la tierna edad de los 5 años. Y a las 9 ya había compuesto su primera ópera, El Gigante. Y hay una curiosidad sobre esa ópera porque fue compuesta utilizando solamente las teclas blancas del piano. Pero este día os hablaremos de una obra infantil muy conocida en todo el mundo. Es un cuento sinfónico de Prokofiev que se llama Pedro y el Lobo. Y ese cuento también tiene una historia muy interesante, una historia de creación apasionante, porque fue encomendado especialmente a Prokofiev por Natalia Satz, una activista de arte que luego había creado 6 teatros. Y lo que quería ella era entusiasmar a los niños, a los más pequeños, a conocer la música. Y a Prokofiev le encantó la idea, él puso manos a la obra y ha escrito un cuento sinfónico, una obra maestra, pero una obra maestra porque se ha hecho muy famosa con el paso del tiempo. Pero lo que pasa es que el cuento para niños había que tener texto, había que tener una narración. Entonces han encargado a escribir el texto a una poetisa muy joven y muy entusiasmada y una gran admiradora de Prokofiev. Pero ella, por admiración que le tenía, había escrito algo, será que algo descomunal, algo demasiado pomposo, porque tras haber leído el texto, Prokofiev dijo, pues ya vale, voy a escribirlo yo mismo, yo solo. Y había escrito la narración, el texto que pues acompaña la música, explicando un poco a los más pequeños qué es lo que está pasando en el cuento. Y bueno, lo interesante de ese cuento sinfónico es que cada personaje está representado por un cierto instrumento y ese instrumento tiene un carácter especial expresando las peculiaridades de carácter de cada uno de los personajes. El pájaro, el pato, el lobo, el niño Pieza, Pedro, su abuelo Gruñón y bueno, los cazadores y demás. Y lo que más me gusta es que el cuento tiene un final feliz, pero antes de hablaros del final, os hablaré un poco de cómo fue escrito el cuento. Lo que pasa es que Prokofiev, a la hora de escribir, no de componer, sino de escribir, pues tenía prisa, entonces solía omitir los vocales a la hora de escribir, así que creo que descifrar lo escrito por Prokofiev era una faena que no veas, pero bueno. Y como ya os había dicho, el cuento ya tenía un final feliz porque el lobo, tras haber comido el pato, no lo había comido, no lo había masticado. El pato fue engullido entero y se ha quedado vivo dentro de la panza del lobo. Entonces, el niño Pete, el protagonista del cuento,
les dijo a los cazadores que no hay que matar el lobo, no hay que castigarlo, hay que llevarlo al zoológico. Y la obra termina con la marcha alegre de todos los personajes que van al zoológico acompañando al lobo. ¿No es una maravilla? A mí me parece que sí. Y además, ese cuento, a la hora de estrenarse, el día 2 de mayo del 1935, pues había fracasado, pues porque a quién se le ocurre estrenar una obra infantil para el público adulto, ¿no? Y 3 días después se estrenó para los niños. Aquí sí que tuvo un gran suceso, era un exitazo, gente. Y entonces, desde entonces, pues la obra ganó una gran popularidad y fue tal la popularidad que se inspiró varios dibujos animados. Hasta el Walt Disney fue inspirado por Pedro el Lobo. Entonces, en el año 1946 eh, hizo una animación basada en la trama de Pedro el Lobo. Y la curiosidad de esos dibujos animados de Disney es que cada personaje, aparte de Pedro y su abuelo, también tenía nombres. El pato, el pájaro creo que era una pajarita, se llamaba Sonia. Y los cazadores también tenían nombres. El cazador más alto tenía un nombre muy curioso, muy gracioso, de Demetrio el Grande. Y en el año 1953 se estrenó una animación, unos dibujos animados rusos, soviéticos más bien, también basados en la trama de Pedro el Lobo. Y eran unos dibujos animados, no tan dibujos, sino como una pequeña película con muñecas, pero lamentablemente no era tan popular como los dibujos animados de Disney porque se estrenó en la Unión Soviética, pero no cruzó la frontera del país y se quedó un pelín en anonimato para el resto del mundo. Pero la obra de Prokofiev sigue viva, pues año tras año, década tras década, y los más pequeños adoran ese cuento sinfónico, y en las escuelas musicales es casi obligatorio conocer esa obra y saber tocarla. Bueno, eso es lo que queríamos contaros hoy, Elisa y yo. И ahora vamos a decir lo mismo, pero en ruso. Здравствуйте, это снова мы, Ксения, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским теленовеллам, и ее маленькая помощница Элиса. Сегодня у нас с вами особый день. Мы с Элисой хотели с вами поговорить о великом композиторе Сергее Сергеевиче Прокофьеве. И не просто так, а потому что завтра у него очередной юбилей. Но завтра у нас с Элисой запланирована другая тема, да, Элис? И поэтому мы решили немножечко опередить события и поговорить с вами о Сергее Сергеевиче Прокофьеве сегодня. Итак, Сергей Сергеевич Прокофьев был очень одаренным человеком, оставившим нам огромнейшее музыкальное наследие. Он был, можно сказать, вундеркиндом, потому что свой музыкальный талант он проявил уже в 5 лет. Его мать была пианисткой, и он начал интересоваться звучанием фортепиано. А в 9 лет он уже написал свою первую оперу, которая называлась «Великан». И со временем Прокофьев создал множество замечательных произведений, но мы сегодня поговорим только об одном из них, и это симфоническая сказка «Петя и волк». Этой сказки очень интересная история создания, потому что ее заказала Прокофьеву Наталья Сац с целью заинтересовать детей искусством, музыкой. И Прокофьеву это показалось очень интересным, и он, так сказать, закатал рукава и засел за инструмент, принялся за работу.
и очень быстро сочинил симфоническую сказку. Но дело в том, что сказке нужен было сопровождение, нужен был текст, который бы объяснял маленьким зрителям, что происходит. Хотя каждый инструмент, использованный в пьесе, означал определенный характер определенного персонажа, характерное звучание инструментов выражало особенности характеров Пети, волка, Петиного дедушки, птички, утки. Но все-таки нужно было малышам что-то и словами объяснить. И тогда позвали одну молодую поэтессу, огромнейшую поклонницу Прокофьева, чтобы она написала текст. А она была настолько влюблена в творчество Прокофьева, настолько была восхищена его личностью, что, видимо, написала что-то такое невероятно патетичное, невероятно полное восхищение. Прокофьев прочитал, сказал: так, ладно, дальше я сам. И написал текст самостоятельно. У Прокофьева была одна очень интересная особенность. Он, когда писал, спешил и пропускал гласные, когда на письме. И, наверное, расшифровывать его тексты было достаточно сложно. Когда произошла премьера симфонической сказки, был провал сначала. Это было 2 мая 1936 года. Ну, конечно, ребят, кому пришло в голову делать премьеру детского произведения для взрослой аудитории? А когда 5 мая уже была премьера для детей, вот здесь случился огромный успех. И с тех пор эту замечательную симфоническую сказку сопровождает мировая слава, и она вдохновляет множество замечательных людей, таких как, например, Уолт Дисней. В 1946 году он снял мультфильм по мотивам Пети и Волка и в сопровождении, естественно же, музыки Прокофьева. И этот мультфильм тоже стал сам по себе очень популярен. А в Советском Союзе тоже вышел мультфильм «Петя и Волк», но это был не рисованный мультфильм, в отличие от диснеевского, а кукольный. Но, к сожалению, такой популярности, как диснеевский фильм, где, кстати, у каждого персонажа сказки было имя. Например, птичку звали Соня, а одного из охотников звали Дмитрий Большой. Вот. То у советского мультика не было такой популярности за пределами Советского Союза, потому что на экспорт он, так сказать, не выходил. Прокат был только по Советскому Союзу. Но, тем не менее, само произведение Прокофьева продолжает быть популярным до сих пор, потому что в музыкальных школах его изучают, дети его очень любят, ставят его до сих пор по всему миру. Вот в Бразилии, например, тоже ставили. Пауло Ранжел, такой известный актер, он играл одну из ролей, наверное, дедушку, я думаю, он играл, уже был пожилой актер, не так давно, к сожалению, скончался. А еще забыла вам сказать интересную деталь о том, что вот Прокофьев, когда был маленький, написал свою первую оперу «Великан». Он ее написал интересным тоже образом, используя только белые клавиши фортепиано. Вот такую вот историю мы сегодня вам с Алисой рассказали. Надеемся, вам было интересно. Нам, например, с Алисой интересно было это все читать и разыскивать для вас материал. А завтра у нас запланирована новая история для вас, кое-что интересное, но узнаете об этом вы уже завтра. А сегодня я, как всегда, говорю hasta luego, hasta la próxima.